नारायणीयम् अध्याय 2 श्री भगवद्रूप वर्णनम् शार्दूल विक्रीडितम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासम् सुनासापुटम् गन्धोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपम् वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रम् भजे परमात्मने नमः। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुली याङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्ग तगदा शङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चित तलसत्पीताम्बरालम्बिनीमालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिम् तवार्तिच्चिदम् मुक्तानाम् परमायै गतये नमः। यत्र लोक्यमहीयसोऽपि महितम् सम्मोहनम् मोहनात् कान्तम् कान्तिनिधानतोऽपि मधुरम् माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यम् भुवने न कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो। अव्ययाय नमः। तत्तादृग्मधुरात्मकम् तव वपु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरम् नास्ते स्वभक्ते स्वपि तेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयादचापल बलाच्चापल्यवार्तोऽधभूत् पुरुषाय नमः। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृत्कैवेयम् परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता भक्ता जनास्तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा साक्षिणे नमः। भक्त्युत्पत्तिवर्णनम् एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपम् परचिद्रसायनमयम् चेतोहरम् शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिम् मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पभिसरैरानन्द मूर्च्छोद्भवैः क्षेत्रज्ञाय नमः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्शममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा अक्षराय नमः। निष्कामम् नियतस्वधर्मचरणम् यत्कर्म योगाभिदम् तद्दूरेत्यफलम् यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यम् पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदर्गमतरम् चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततम् स्वादीयसी श्रेयसी योगाय नमः। अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः
बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिततमायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्व मृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः योगविदां नेत्रे नमः त्वद्भक्तिस्तु कतारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेमप्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वरा प्रधानपुरुषेश्वराय नमः इति द्वितीयदशकं समाप्तम् नारायण 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 नारायण